जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर है प्रोग्राम सुबह गम में, और सुबह गम के इस हिस्से में आप हमारे साथ कुछ देर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे साथ आने वाले हैं जनाब अल्लामा अली मुर्तज़ा ज़ैदी साहब। उनका इंतज़ार है, लेकिन आपके लिए हमने कॉल्स खोली हैं। अगर आप अक़ीदत का इज़हार करना चाहें, दरसे करबला से मुतालिक कोई बात करना चाहें तो ज़रूर आइए। और बहुत बेहतरीन हमारे पास मौका है कि हम अपनी खामियाँ, अपनी कमियाँ जो है वो दूर करें, और करबला से जो इतना बड़ा सबक हमें मिल रहा है अपनी ज़िंदगी को भी उससे मुनव्वर करें। वरना बहुत से ऐसे माह मुहर्रम आए होंगे, बहुत से माह रमज़ान भी आए होंगे, वक्ती तौर पे हमने ज़रूर उससे सीखा होगा, लेकिन बात वही है कि उसको हम लगातार अपनी ज़िंदगी पे क्यों नाफिज नहीं कर सके। ऐसे कवानीन या ऐसी जो सिफ़ात है वो हमारे अंदर से क्यों नज़र नहीं आती, इस पर आप भी बात कर सकते हैं। और बहुत एक जो गंभीर सूरत हाल थी पाकिस्तान की, रावलपिंडी का जो सानिया हुआ, उस पर भी एक खुसूसी प्रोग्राम सुबह गम के बाद 12 बजे भी आप देखेंगे। और कल भी हमने इस पर बात की थी कि किस तरह से वहाँ पर पकड़ धकड़ का भी सिलसिला है, और जो ज़ाहरी मुसलमान है बल्कि अब जो यजीदी है, यजीदी टोला जो है वो भी वाज़े तौर पे हमें अब नज़र आ रहा है। उनका मुकाबला भी करना है, और किस अंदाज से मुकाबला करना है ये भी हम जानते हैं कि अपना सब्र व तहम्मुल, और जो एक साजिश है कि सुन्नी का लेबल लगा के जो दहशतगर्द या जो इस तरह के यजीदी टोले उसमें शामिल हो रहे हैं, तो अहले सुन्नत भाई भी मुझे उम्मीद है वो भी ऐसी जो नापसंदीदा हरकत है कि कोई भी सुन्नी है, मैं ख़ुद अपनी आधी से ज़्यादा बल्कि 35 साल एज ए सुन्नी ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन मैंने अपनी किसी मस्जिद में या किसी अपने पास में ये नहीं सुना ना देखा कि किसी ने यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए हों और वो अपने आप को सुन्नी कह रहा हो। तो ऐसे अहले सुन्नत भाई हो ही नहीं सकते, और जो इनकी छतरी के तले आके इस तरह के कभी काम कर रहे हैं उस पर ज़रूर उनका मुहासबा करना चाहिए। तो इस पर मुझे उम्मीद है आप भी बढ़ चढ़ के शामिल होंगे। कुछ ही देर में आपकी कॉल्स लेंगे, और जो इन हालात में हमने फिर उलमा कराम से जो या क़ियादत से जो सीखना है उसकी भी बहुत अहमियत है कि वो क्या हमें बताना चाह रहे हैं या उनका क्या स्टांस है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जो उन हालात में शायद हमें कुछ नागवार गुज़रते हैं या लगता है कि ये हमारे हक़ में नहीं होंगे, लेकिन जो बड़े हैं या जो सही सोच और समझ के साथ अगर कुछ फ़ैसले किए जाएं तो मुझे उम्मीद है कि उसको हमें फ़ॉलो ज़रूर करना चाहिए, और उनका कंधा जो है वो मज़बूत करना चाहिए, उनके हाथ मज़बूत करने चाहिए, जो भी क़ियादत हमारे पास मैसर है। तो लीजिए, कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ, शहजाद मेरा नाम है। शहजाद साहब मैनचेस्टर से। जी भाई जी, वो आपने एक नोहा बोलना था, वो मैंने कल भी फोन किया था, फिर आप और भी अपनी बहुत मेहरबानी होगी। भाई मुझे वो नोहा अगर आप दोबारा बता दें, मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं कल सुनाई दी। कुछ एक ज़मीन उल्टा देती, अभी भी समझ में नहीं आ रही, आप आराम आराम से बोलें। कूफा की ज़मीन को उल्टा देती। अच्छा अच्छा, हज़रत बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा कूफा की ज़मीन को उल्टा देती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, मुझे याद आ गया कल परसों जो पढ़ा था। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जैसे टाइम मिलता है मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा। अगले कॉल आपके लिए कल एक और फ़ोन भी था, अलविदा अलविदा, वो भी इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली मदद, माशाल्लाह माशाल्लाह, बतूल सिस्टर्स आ गई हमारे साथ पाकिस्तान से, दोबारा हमारा राब्ता जुड़ गया, इसका मतलब है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटी। आंटी आप कैसी हैं? दुआएं बेटा आपकी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपको बहुत, हम सब ने बहुत मिस किया आपको। जी आंटी। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल। दुनिया तू बेमौत मटुरी है, दुनिया तू तेरी मौत दबाऊं अरमान अकबारे, अरमान अकबारे, अरमान अकबारे, बेमौत मटुरी है दुनिया तू, बेमौत मटुरी है दुनिया तू, तेरी मौत दबाऊं अरमान अकबारे, अरमान अकबारी, अरमान अकबार, कहना तेरा जिगार हला गया है, कहना तेरा जिगार हला गया है, जग कारे छोड़ाई मेरा अकबारे, अरमान अकबारे, अरमान
मटोरी है दुनिया तू बे मौत मटोरी है दुनिया तू तेरी मौत दबाऊं अरमान कबारी अरमान कबारी अरमान कबारी मखलूक तमाशा गई होती अनाता है गई सूरत वाली आती मखलूक तमाशा गई होती अनाता है गई सूरत वाली आती कुमार के बारे सीने विच कुमार के बारे सीने विच कि आओ मात ले बावन पसानक बारे अरमानक बारे बेमौत मटोरी है दुनिया तू बेमौत मटोरी है दुनिया तू तेरी मौत दबाऊं अरमानक बारे अरमानक बारे अरमानक बारे तेरे नाल जवानी दफान दी गई पिछ जग ते बाकी के जे रही तेरे नाल जवानी दफान दी गई पिछ जग ते बाकी के जे रही हैरान खुदाई इस गल ते हैरान खुदाई इस गल ते क्यों तेरे बाद जवानक बारे अरमानक बारे बेमौत मटोरी है दुनिया तू बेमौत मटोरी है दुनिया तू तेरी मौत दबाऊं अरमानक बारे अरमानक बारे अरमानक बारे जैसी ने साग तराड़ी है हयात खत्म कर छोड़ी है जैसी ने साग तराड़ी है हयात खत्म कर छोड़ी है ओ क्या जाने किने खुफिया ने ओ क्या जाने किने खुफिया ने मन तानाल जवानक बारे अरमानक बारे बेमौत मटोरी है दुनिया तू बेमौत मटोरी है दुनिया तू तेरी मौत दबाऊं अरमानक बारे अरमानक बारे अरमानक बारे जे असाज वतन ते कबारियों दी अना किस्मत को सुगरारो दी जे असाज वतन ते कबारियों दी अना किस्मत को सुगरारो दी तेरा करके तेरे सगना दे तेरा करके तेरे सगना दे निज बारे दी बैर कुरानक बारे अरमानक बारे बेमौत मटोरी है दुनिया तू बेमौत मटोरी है दुनिया तू तेरी मौत दबाऊं अरमानक बारे अरमानक बारे अरमानक बारे अल्लाह जीते रहो बेटी। बहुत शुक्रिया बतूल सिस्टर्स डेरा इस्माइल खान से आप शामिल हुई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन कहाँ से? मैं अनीस बोल रहा हूँ जी लंदन से। मैं गम और अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ ये सानिया रावलपिंडी के हवाले से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो मुनासिब है? जी जी आप लाइव हैं अनीस साहब, आप बात करें मजीद अगर कुछ कहना चाहें। ओ अच्छा आपसे बात हो रही है? जी जी बिस्मिल्लाह। ओह अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी 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 बस मैं बिल्कुल गाम पर दिली तौर पे गहरे दिल से गाम और अफसोस का इजहार कर रहा हूँ आपसे ये जो सानिया रावलपिंडी हुआ है। जी हाँ। अब बड़ी अजीब सी बात है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में जो कि इस्लामी रिपब्लिक है इस तरह के वाकयात हो रहे हैं।
اور یہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعلان کرنے والے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں یہ ظاہری طور پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور پیچھے ان کا تعلق ان کا رشتہ ہے انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ جو اس طرح کی دہشت گردی کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ ان کی اصلیت دیکھیں صاف طور پہ یہ جو علماء ہے نام نہاد یہ جو ہمارے عالم اسلام ہیں کہتے کچھ اور ہیں اور یہاں تک کہ عجیب طرح کے بیان دے رہے ہیں. کتوں کو اس طرح شہید کہہ رہے ہیں, کچھ اور کہہ رہے ہیں, ظاہری طور پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, پیچھے سے کچھ اور کر رہے ہیں. ورنہ اگر یہ دلی طور پہ یہ پاکستان کو ایک ریاست سمجھے اور سب مسلمانوں کو وہاں رہنے والے سب کو وہاں کا شہری سمجھے تو یہ واقعات نہ ہو. میں سمجھتا ہوں یہ کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو. بالکل صحیح. تو میں یہ دیکھیں یہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ بھی ان سے ڈرتے ہیں اس لیے وہ کوئی قدم اٹھا نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں صحیح ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں پاکستان میں آپ کے پاس اتنی بڑی آرمی ہے اور سیکورٹی ایجنسی ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی. یہ ڈرتے ان کے ساتھ ٹکر نہیں لے رہے ہیں جو لوگ اس طرح کے بھیانک اور بربریت کے یہ اس طرح کے واقعات کر رہے ہیں. جزاک اللہ بھائی انیس صاحب, بہت شکریہ لندن سے آپ شامل ہوئے. بالکل دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ جو ہمارے نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار ہیں اور ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو ہمت دے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. شکریہ جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. بالکل دل جو ہے غم میں ہے, افسوس میں ہے کہ یہ کیا صورتحال بنائی جا رہی ہے. اور بالکل حقیقت ہے, سب کو چھان پٹک کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جن کے پیچھے چل رہے ہیں اصل میں وہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کو اپنا قائد بنایا جائے جن کے اصل میں آہستہ آہستہ حقائق کھل کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. تو سسٹر آپ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. بالکل, پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو علماء کا درجہ دینا ہی نہیں چاہیے. جی, علماء بھی عالم دین میں سمجھتی ہوں بڑا اچھا لفظ ہے, تو ایسے لوگوں کو عالم یا علماء کہنا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے روپ ضرور دھارا ہوا ہے, شعبدہ باز کہہ لیں ان کو, ایک فنکار کہہ لیں. ظاہر کیونکہ فنکار تو کوئی بھی روپ ڈھال سکتا ہے, وہ تھانیدار بن سکتا ہے, وہ عالم بھی بن سکتا ہے, تو وہ فنکار ہیں جو کسی جانور کو شہید کہہ رہے ہیں, کبھی کیا کہہ رہے ہیں, کبھی کیا کہہ رہے ہیں. جی بالکل. اور جہاں تک درس کربلا کی بات ہے تو ظاہر ہم ہمیشہ سے بلکہ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں, بلکہ دیکھتے آ رہے ہیں, عالم دین کی زبانی بھی سنتے آ رہے ہیں کہ یونیورسٹی ہے کربلا ہمارے لیے. ہم اپنی زندگیوں میں فاروق بھائی دیکھتے ہیں کہ اگر صبر دیکھنا ہے تو پھر ہماری راہ ہم کدھر دیکھتے ہیں, ہماری نگاہ کدھر جاتی ہے, ہم کربلا کو دیکھتے ہیں. ہمارے اوپر کوئی بہت ہی بڑی مصیبت آ جاتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں صبر آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس کربلا موجود ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کیا کیا ہوا اور کس طرح سے بیویوں نے اور سب نے صبر کیا, برداشت کیا. تو صبر کا سب سے بڑا مادہ ہم لوگوں نے, اگر میں سمجھتی ہوں اپنی زندگی میں اگر کربلا یا واقعہ کربلا نہ ہوتا یا جس طرح سے ہمارے بیویوں نے صبر کیا ہے تو ہم لوگوں میں شاید صبر کی وہ طاقت نہ ہوتی کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی جنازہ اٹھتا ہے, ہمارے اپنے ہم سے جدا ہوتے ہیں, ہم پھر بھی ان کا غم مناتے ہیں, ہم ان کو روتے ہیں, ہم اپنا کو بھول جاتے ہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ہمارے گھر میں جوان کا لاش اٹھتا ہے, ہم علی اکبر کو روتے ہیں. تو یہ ہم بڑا احسان ہے ہم پر اللہ رب العزت کا کہ ہمیں اس در کا ماننے والا بنایا. صبر کی بات آ گئی, برداشت کی بات آ گئی, ہر چیز کی مثال کربلا میں موجود ہے. کس طرح سے ظلم اور حق کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکنا, چاہے کوئی بھی ہو, حق بات ضرور کہنی. اور اس کے بعد اگر ہم رشتوں کی مثال لے لیں جو کہ اس وقت نفسا نفسی کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت کوئی بھائی بھائی کا نہیں ہے, بہن بھائی کی نہیں ہے, بیٹا باپ کا نہیں ہے. اور اگر کربلا پہ نظر ڈالیں تو وہاں پہ تو انتہا ہو گئی رشتوں کی کہ کیا وفاداری بتایا جا رہا ہے. جناب علامہ علی مرتضیٰ زیدی صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں انشاءاللہ. تو ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے بھی ساتھ رہیے گا.